back to my channel. So, kukwento ko lang sa inyo. Wala naman masyadong lumabas lang kami dyan sa labas. Dyan sa harap lang ng factory. Diyan kami nag-lunch. Kasama yung aking mga staff. Birthday ng isang staff ko. So, simpleng celebration lang. Kain lang nung parang yung noodles nila dito. Tapos, konting prutas. Tapos, kumain lang kami ng yung noodles, napakarami, hindi ko kayang ubusin. So, nakipag-deal ako dun sa isang leader namin na tulungan niya akong kumain. Kasi napakadami talaga. Isang punong malaking bowl na ganun. So, papakita ko sa inyo yung video nung pagkain namin. May nakapag-picture lang ako ng konting video. At busy nga sa pagkain. At napakadami. Hindi ko na nakakuha ng video yung iba. Pero, yun, sige. Papakita ko sa inyo. Yung mga simpleng bagay lang, kasiyahan nila dito na kakain sa labas. Celebration, walang masyadong arte. Basta kakain, pagkatapos kumain, yun, kain ng prutas. Tapos yun na, tapos na. Walang, napakasimple ng buhay. Hindi masyadong komplikado. Kaya, sige, panoorin niyo. Em mời chị Cái này à? em ăn cả Cái này là cái gì? hết. Chị ăn được không? Cay mấy đâu. Chắc không? Cái nào cay quá là chị không ăn được đâu. Em ăn thì là cho em. Em ăn em. Chị ơi, em tưởng là Philippines ăn được cay chứ. Bạn ăn cay. Chị không ăn cay nhiều. Cay quá là chị không ăn được thôi. Hôm nay thì nhà em nó sẽ mời người ăn. Nhà ăn áo cái ấy nhà bạn. Phần không. Không từ cái này chứ không phải là tiếp. Chắc là hợp rồi. Được đúng không? Đó, quá tốt. Salamat po sa panonood. Pa-like po, pa-subscribe at pa-comment na rin po kung ano pa mga gusto nyong gawin ko sa mga video ko. Salamat!